A few moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo ay mag-update na naman dito sa Ukayan ni Kuya Toto. Dahil new arrival kahapon, di tayo nakapunta. Kaya syempre, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga video ang ina-upload. Tara, huwag na natin patagalin to. Simulan na natin. Let's go! 2,000 years later. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Guys, unahin na natin dito agad sa Nike SB Dunk Low Pro. Ang ganda na ito, good condition pa to guys. Halos bago pa to. Yan ang price niya, 1.8. Yan, 1.8. Inulit po, 2.5 pababa ang price range ni Kuya Toto rito. Pero may mga tawad pa. Ito guys, size ano to, size 7.5. Yan, Nike SB Dunk Low Pro. Yan, all goods pa to guys. Alright, ayan yan, 1.8. Yan, all goods pa yung ilalim. Yan, ito naman sunod natin tong Nike. Yan napaka solid na Nike Pamorma, all goods to guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ayos pa yung ilalim, all goods pa, 1.8. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang size nito guys, size
Yan, size ano to, size 8.5. Yan, ito yung pair nyo. Yan oh, all goods na all goods pa to guys oh. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Superstar. Yan, ganda ng design na ito guys oh. Ganda. Tapos andyan pa yung original insole nya. Tapos ang size na ito, check natin, medyo naipit sa papel. Yan, ito, check natin. Yan, ang size nga pala ito 9.5. Ayan oh, all goods na all goods oh. Ganda oh, solid oh, pamorma. Tapos ang ilalim nya, minimal heel drag, toe drag lang yan. Ang price 1.8. Yan, may tawad pa to kay Kuya Toto. Right. Tapos sunod natin tong Nike Air Force 1. Ito, napakita na natin to nung pasilip. Yan, all goods pa to guys so size 7.5. Tapos ang price nya, yan, 1.8. Yan, minimal heel drag, toe drag lang, 1.8 siya. Tapos sunod natin tong another Adidas Superstar. Yan, ganda rin na ito guys so all goods na all goods pa to, size 8.5. Yan o, minimal heel drag, toe drag lang, 1.8 ang price. Alright, tapos ito naman, pinakita na natin to guys so all goods na all goods to. Ayan o, yan ang price nya 2.2 lang. Yan, 2.2, all goods pa yung ilalim. Yan, size ano to, 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Ito naman, sunod natin tong Nike SB. Yan, ganda rin na ito guys so. Tapos ang ilalim nya, all goods na all goods pa, 1.8 ang price. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan o, baka magustuhan nyo. So good na kayo rito. Tapos ito, sunod natin tong another Kobe Mamba. Ayan o, kunting linis lang to, minimal heel drag, toe drag, 1.8 ang price. Tapos ang size nito, size 8. Yan, size 8. Yan o, kunting linis lang. Ito naman, sunod natin tong Puma. Ayan, napaka solid na ito, Puma Roma. Ayan o, Puma Roma to guys. Yan, all goods na all goods pa, halos wala pa siyang upod. Ang price 1.6. Yan, size ano to, size 7, size 8.5. Yan, 7.5 sa UK. Tapos ito, sunod natin to Ultra Boost. Yan, napaka solid pa na ito. Tapos gum sole pa siya, minimal na minimal heel drag, toe drag lang. Ang price nya 1.5. Yan, 1.5 lang to guys. So, hindi pa yung ano nyo, ganito. Yan, Adidas, collab siya ng Wish. Yan, no? Puting-puti pa yung midsole nya, 1.5 lang. Ang size nito, size 7.5. Tapos yan, meron pa sa ibaba guys. So yan, ang dami oh, tambak. Pero hindi na natin may isa-isa lahat yan. Yan, punta na lang kayo rito sa mga malalapit. Yan, right. Ito, may nakita tayo ritong Vans. Ayan guys, so solid to sa mga Vans lover dyan. Ito, 1.5 lang oh. Ayan, ang size nito, check natin. Ayan, size 8.5. Ayan, 8.5. All goods na all goods pa to. Ito yung pair niya guys. All goods na all goods po. Quality pa to guys. Tapos ito katabi. Ayan, napaka solid ng Adidas din to. Ganda na ito guys oh. Yan, pang araw-araw, pamorma, pwede size 9 to, size 9. Yan, all goods pa yung ilalim. Ng price 1.5 lang. Tapos may nakita tayo rito guys. So ito, yan, Adidas Tubular. Yan, napaka solid pang motor, pwede pa to. Tapos ang price nya 1.8 lang oh. All goods pa yung ilalim. Ganda oh, suede yung pinaka upper body nya. Yan, ang size nito, yan, size 8. Tapos may nakita tayo rito ang Nike Air Flight. Ayan o, all goods na all goods pa to. Yan, kunting linis lang to. Yan, 1.5 ang price. Ang size nito, size, yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo guys oh. All goods na all goods pa to. Pangarabas, pwede pa, 1.5. Tapos may nakita tayo ritong Fila. Ayan, napaka solid na Fila na ito. Ang ganda no, ang ganda ng mga logo nyo, naka-emboss. Tapos andyan pa yung original insole nya. Ang ilalim nya all goods pa, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size nito, size 7.5. Ito, may nakita tayo ritong Converse na triple black. Ayan o,
1.2 lang siya. Ang size nito size 8. Yan ba, magustuhan nyo. Tapos may nakita tayo ritong Kyrie Mamba. Yan, size ano naman to, size 11. Kyrie Mamba Mentality. Yan, ang ilalim niya all goods pa. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.8. Yan, 1.8 size 11. So itong Jordan 4. Yan guys, ito lang, may konting sign of usage lang siya. Yan, sa mga hindi masiselan, ito size 7.5. Yan ba, magustuhan nyo ito. Yan, 1.7. Yan, wala pa siyang sole sep. Yan, ito lang, may kunting mga gasgas lang siya. Yan, ito yung Paris nyo guys. Ayan pwede pa guys. 1.7 lang. Yan, all goods na all goods pa. Yan. So ito, may nakita tayo rito Adidas. Yan, 1.6 lang to. All goods na all goods pa yung ilalim. Tapos ang size na ito, yan, size 8. Size 8 siya guys. Ayan naka 3M pa siya. All goods pa to, pamorma. Tapos ito, may nakita tayo rito ang Adizero na light strike. Yan, ganda rin ito guys. Yan, gamsole pa siya. All goods pa yung ilalim. 1.5 lang guys. Yan, may tawad pa rito. Lahat ng mga sapatos dito kay Kuya Toto guys, may tawad pa. Yan, ang size nito size 7.5. Tapos ito, may nakita tayo rito guys. Nike Presto, collaboration siya ng Off-White. Ayan napaka-solid na ito guys. Bihira lang sa ukay ito. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole sep. Tapos ang price niya 1.8 lang. Yan, Nike Presto X Off-White. Yan all goods na all goods to. Yan, ang size na ito, yan, size 10. Yan, size 10 to guys. All goods. Yan, ito yung Paris nya. Alright Nike Presto, collaboration siya ng Off-White. Yan guys, all goods na all goods pa to. So ito, may nakita tayo rito ang Adidas Nisa. Ayan guys, solid pa to. Pogi shoes. Ayan, 1.5 size na ito. Ayan, size 7.5. Ayan, all goods na all goods pa to. Ayan, ito yung Paris nya guys. Ayan halos bago pa to. 1.5. May nakita tayo ritong Lebron. Ito maliit, size 7 to guys. Pang basketball, all goods na all goods pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole sep. Tapos ang price 1.6. Ayan all goods pa. May nakita tayo ritong Adidas. Ayan, all goods na all goods pa to. Ayan, ang ilalim niya minimal heel drag, toe drag. Ang price 1.7 lang. All goods pa to, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole sep. Size 8.5. Ayan, baka magustuhan nyo to. Tapos dito naman tayo sa rack sa taas. Ito, Jordan 3. Ayan guys, ito lang, may konting minimal scratch lang siya, pero wala pa siyang guys wala pa siyang sole sep. Tapos all goods pa yung material leather nyo. Size 8.5. Nandiyan pa yung original insole nya. Yan ba, gusto nyo, ito lang issue nyo, medyo may mga gasgas konti lang. Alright, ito yung logo tang nyo, embroid pa. Jordan 3. Tapos sunod natin tong Jordan 13. Yan, napaka solid din ito. Ito, napakita na natin to nung pasilip. Yan guys, all goods pa to. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, minimal heel drag, toe drag. 2.2 ang price. Tapos ito, sunod natin tong J1 na brown. Ganda ganda ng niya guys, suede. Ito, size 8.5 naman to. Yan, all goods pa yung ilalim. Ayan, 1.8 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to. Pamorma, pang motor. Ayan, pwede to. Ito naman, sunod natin tong Jordan Westbrook. Why not? Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang size na size 9. Yan, diba yung original insole nya. Yan, ang price na ito 1.8 lang. Sunod natin tong napakaangas na pila. Ganda na ito, pang basketball, pamorma, pwede to. Yan, okay pa yung ilalim, solid pa. 1.9 lang guys. 1.9 lang, goods na goods pa. Size na ito, size
9.5. Tapos ito, sunod natin tong Kyrie. Ang ganda rin na ito guys. Oh. Solid na Kyrie na ito. Ayan, na suede. Tapos satin yung pinaka ano nyo. Ayan, combination. Tapos ang size nito, size 9.5. Ayan, baka magustuhan nyo to. All goods na all goods to yung ilalim. Oh. 2.2 ang price. Tapos sunod natin tong Jordan 11. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito lang, medyo may konting issue lang siya. Yan, medyo may bakbak na yung pinaka-toe nya. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo sa mga Jordan 11 lover. Yan, all goods pa na ilalim nya, 1.5. Tapos ang size nito, yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo. Ito naman, sunod natin tong J11 guys. Oh. Ito size ano nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo, all goods pa yung ilalim, carbon loaded po. Tapos 2.2 ang price. Yan, 2.2. All goods na all goods sa 2.2. Yan, so check natin yung pares nya. Yan, ito yung pares nya guys. Pero ito, solid po. Pintab pa yung pinaka body nyo. Yan, 2.2. Ito naman, sunod natin itong J1. Oh. Ganda na ito guys. Oh. Suede. Tapos ito, hologram pa. Oh. Ayan oh. Logo nya guys. Oh. All goods na all goods pa. Oh. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos siyang tang nya. Oh. Ayan. All goods pa yung ilalim. 2.2 ang price. Yan, size 10. Yan, size 10 siya guys. Oh. Ito naman, sunod natin tong J1 X Off-White. Napaka-solid na ito. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Oh. May logo nyo. Oh. Tapos, konting heel drag, toe drag lang siya. 2.5. Yan, size ano to? Size 9.5. Ito guys, oh, Jordan. Ayan oh. Solid na Jordan 9. Jordan ano to? 9.5. Yan, Jordan 9.5. Napaka-solid pa na ito. Yan. Sign of usage lang siya pero all goods pa. Maganda pa siya. Yan, tingin ko mga size 9 to. Kasi ano, tanggal na yung size tag niya. Diyan pa yung original insole niya. Yan, 1.5 lang to. Ito pa, dalawa yung Jordan na brown suede. Yan, ito naman size 8 naman siya. Size 8. All goods na all goods pa to. Yan, 2.2 rin ang price. Tapos ito, sunod natin tong Jordan Chicago Bulls. Yan, ganda ng mga design guys. Oh. Yan, may konting sole set niyan. Pero tahi naman yung ano niya. Yan, okay, ganda ng leather nyo. Size ano to? Size 7.5. Gamsole pa yung ilalim. Oh. 2.2 ang price. Ito naman, sunod natin tong Chicago J1. Yan, size 9.5 naman to. Ito lang, may konting issue lang siya. Yan, medyo bakbak na yung logo ni Jordan. Yan, ito minimal sole set lang siya. Yan, baka magustuhan nyo. 2.580. Yan, ito naman guys. So, sunod natin itong J1 na Chinese New Year. Yan, size ano to? Size 8.5 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to guys. All goods na all goods pa. Yan, okay pa yung ilalim. 2.2 ang price. Ito guys, so sunod natin tong another J1. Ganda ng colorway na ito. Yan, legit na legit to guys. Oh. Okay yung texture ano nyo, body nya. Size na ito, size 9.5. Yan, all goods pa yung ilalim. 2.5. Yan, 2.5 siya. Ito naman, sunod natin tong another J1 na carbon. Ayan o. Ganda na ito guys. Size na ito, size 8.5. All goods na all goods po. Ayan, ba magustuhan nyo to guys. Solid na solid to. Ayan, size 9.5 pala to. Ayan, 9.5. Pero para siyang 8.5. Maliit. Ayan o, ba magustuhan nyo 2.5. Ayan, ito yung pair nyo. All goods na all goods pa to. Yung logo nyo guys. Sunod natin itong Derrick Rose. Yan, pinakita na rin natin to nung pasilip. Yan, solid na solid pa to. Okay pa yung ilalim, buong buo pa. 1.9 ang price. Tapos ang size nito
Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda, oh. Ganda ng colorway niya. Tapos sunod natin itong another J1. Yan, bumaba ng J1 dito sa Maligaya. Alright, yan, oh. Ganda ng colorway na ito, guys. Oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, sign of usage lang siya. Yan, okay pa yung ilalim. 2.2 ang price. Size na ito, size 9.5. Ito naman, sunod natin tong J1 na gray. Yan, ito medyo maliit, size 8 naman to. Yan, ito lang, may konting sole set lang siya, pero minimal. Tahi naman yan, no? Yan, ang ilalim niya, wala pang ganong upod. Yan, 2.2 ang price nito. Tapos ito, sunod natin tong another J1. Ito guys, so ganda ng colorway na ito. Yan, para siyang mid-cut lang. Tapos ang size nito, size 10. Yan, dyan pa yung original insole niya. Ganito, oh. Yan, ang ilalim niya, all goods na all goods pa. Wala pang upod. Yan, 2.5. Another J1 guys. So, ito, ang ganda ng colorway, oh. Chicago Bulls. Yan, ang size nito, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods na all goods po. Tapos ang ilalim niya, wala pang upod. Yan, 2.2 ang price. Yan, dito muna tayo guys. Medyo dumamay na naman ang customer ni Kuya Toto. Alright, yan, dito muna tayo sa gilid. Ito guys, oh, ang ganda nang nakuha ni Sir, oh. Tila na pang outdoor shoes. Yan, 1.2 lang to. All goods na all goods, size 40 sa euro. Ganda, oh. Tapos itong Skechers na D-Lights. Maganda yan. 1.2 naman to. Maganda sir, oh. Tila, oh. Kasi itong Kyrie, yan, ganda na ito guys. So Kyrie, 2.2 lang. Yan ang size nito, size 10.5. Yan, dito muna tayo guys. So ito guys, oh, ganda na ito, solid na Nike Air Force 1, leather pa yung pinakaano nyo. All goods na all goods to. Tapos ang size nya, size 7.5. Yan, ba magustuhan nyo to. Price nya 1.8 lang, oh. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Solid na solid pa to. Ganda, oh. 1.8 lang. Tapos itong Nike Zoom pang running, ganda na ito. Pang jogging, pang zumba, pwede. Pang gym, all goods na all goods to. Yan, ang price nya 1.5 lang. Yan, ba magustuhan nyo to, oh. Size 8. Tapos sunod natin tong another Nike training. Yan, ganda ng colorway na ito. Leather pa yung pinakaano nyo. Tapos ilalim nya, all goods na all goods pa, 1.5 lang. Size 7 naman to. Tapos sunod natin tong Nike Air Force 1, collaboration siya ng Off-White. Ayan, no. Ito lang, may konting mga sign of usage lang. Tapos ilalim nya, may konting heel drag, toe drag. Yan, 1.5. Yan, size ano to, size 9. Yan, ito naman, sunod natin itong pila. Ito guys, yung gandang pila po, halos bago pa to. Ayan, no, 1.8 lang. Puting-puti pa. Ang size nito, size 10. Tapos ito, sunod natin itong Puma na Rap Samson. Yan, napaka-solid pa na ito. Ang price, 1.8 lang. Size 7.5. Yan, no, halos bago pa to guys. All goods na all goods pa to. Yan, ito yung pares nyo. Yan, 1.8 lang to. So ito, sunod natin tong Adidas na Pogi shoes. Yan, size 7.5. All goods na all goods po. Yan, kunting linis lang sa ilalim, pero wala pang upod guys, ah. Yan, 1.8 lang to. Yan, baka magustuhan nyo. All goods na all goods po. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, ito, sunod natin tong Nike Blazer. Yan to guys, size 8. Yan, size 8 to. All goods na all goods po. Yan, ilalim nya, wala pang ganong upod. Yan, ang price 1.8. Yan, ba ang gusto nyo to? 1.8 lang, oh. All goods na all goods po. Right. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 3. Collab siya ng Fragment. Yan, wala na nga siyang original insole nya. Tapos size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa. Ayan, issue nya lang, wala na siyang original insole. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 2.2 ang price.
Susunod natin to guys, oh. Solid na Skechers, oh. Yan, ganda. Skechers California. Yan, ang ilalim niya minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.8. Yan, size 10. Ito, may nakita tayo rito Kyrie. Ganda ng colorway nito. Size 8.5 naman to. Ganda, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1.9. Yan, Kyrie 11. Yan, napaka solid. Para naman sunod natin tong Jordan 3. Yan, napaka solid ito. Yan, maliit nga lang, size 7. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa yung ilalim, oh. 1.8 lang to guys, oh. Size 7. Yan, Jordan 3. Yan, may collaboration siya, oh. Yan, Korea flag. Tapos, yan, oh, all goods pa, oh. Tapos ito naman, sunod natin tong napaka-poging Ultra Boost. Parang bago pa to guys, so puting-puti pa yung ano nyo, midsole nyo. Tapos size 10. Yan, oh, size 10. Nandiyan pa yung original insole nya. Yan guys, so puting-puti ito, oh. Tapos all goods pa, box na lang kulang, halos bago pa to. 1.8 lang, Ultra Boost. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, halos bago pa. 1.8 lang to guys, puntahan nyo na to. Alright, tapos ito, sunod natin tong Stephen Curry na Under Armour. Yan, Flow. Yan, napaka solid pa nito. Yan, all goods pang ilalim. Yan, size ano to, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Yan, ito lang, oh. Yan, may konting sole set lang siya, minimal lang, oh. Minimal lang siya, kunting-kunti lang. Yan, baka magustuhan nyo. All goods na all goods pa, oh. Ito, Adidas Superstar. Ito, napaka-pogi pa, oh. Yan, 1.7. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods na all goods pa, oh. Yan, check na rin natin yung pares. Yan, alright. Yan, 1.7. Ganda. Ito guys, sunod naman natin tong Adidas. Yan, napaka-solid na Adidas. Ganda na ito, pang motor, oh, pang araw-araw. Pamorma pwede rin. Yan, size 8. All goods pang ilalim. Size, yung price 1.9. Ito, may nakita tayo ritong fila guys, oh. Pang basketball din to, oh. All goods na all goods, oh. 1.8 lang to, oh. Wala pa siyang upod. Size ano to, size 7. Yan, size 7 sa US. Yan, ito yung pares nyo, oh. All goods na all goods pa to, oh. Paolo, isa nating subscriber yan. Nadali na yung The Answer Iverson. Alright, wow. Yan, Sir Paolo, shoutout ka. Shoutout sa asawa ko, baka isipin niya kung saan nagpunta, eh. Alright, ayan. Maraming salamat, Sir Paolo. Sana all.